Señoras y señores, bienvenidos a un nuevo programa de la Copa Fronteira de Automovilismo. ¿Cómo le va, Julio? Bien, ¿usted? Buenas noches a todos, buenas noches. ¿Y cómo pasó la semana? Pero fantástica semana. Sí, movidita. Está bien. Movida. Me alegro. Bueno, repercusiones del programa anterior. Sí, tuvimos algunas imágenes de la gente que nos fue mandando. La verdad que buenas, siempre mensajes y apoyo de toda la barra. Así que contento con cómo va la cosa y bueno, y hoy inaugurando alguna cosita, alguna sorpresa que tenemos para el programa de hoy, ¿no? ¿Ya se sabe algo más o no? Digo, de lo que va a ser la próxima etapa en agosto. ¿En agosto? En agosto, ¿no? Sí, el 6 de agosto. No, todavía lo que hablamos del programa pasado, no nos hemos juntado, la comisión todavía. Deberíamos estarnos juntando en estos días. No hemos coordinado esa fecha todavía para ultimar detalles y empezar a hacer los otros trabajitos que teníamos planeados. En cuanto a pilotos, ¿eso no hubo ningún cambio de aquello de los resultados que había un tiempo todavía para...? Sí, se modificó ahí, hubo un pedido de... En la primera fecha hubo un pequeño detalle ahí en la planilla de la primera fecha. Que eso estaba en análisis todavía, ¿no? Estaba en análisis, se hizo se llevó adelante la consulta y tenía razón la persona, así que se modificaron las posiciones en el campeonato. Les debo la planilla porque no me eso va al próximo programa. Sí. ¿Ese cambio fue en qué categoría? En las gallolas y en las gallolas 4 cilindros y en las 6 cilindros. Perfecto. Fue un tema de planilla de la primera carrera, que no fue de esa carrera. Lo que pasa es que en esta carrera, como se suman los puntos, se da esa disparidad. Pero el problema había surgido en la primera carrera. Semana que viene vamos a actualizar eso. Exacto. La tabla de puntajes. En la interna ya está actualizado. Exacto. Eso, ya está. Es un tema para el público. Veamos entonces lo que nos decía la gente que mandaba algunas de las fotos. Una faltan más de las todavía. barras, sí. Pero cuando el señor director así lo desee, y a ver, cuénteme quiénes la barra son. de Manuel Paz, M Racing. Esa sería la barra del invitado pasado que tuvimos de Rogelio, la barra de Paysandú. Ahí están todos en el taller de Enrique Bassini, la barra de la parte de Braseiro, el invitado pasado que fue Martín Arbiza, con toda su gente ahí en el taller de Braseiro mirando el programa, mateando un sábado. Ahí se juntan todos, sigan enviando y capaz que algunos se animan a enviar algún video comentando en el momento. O algún video del asado, algún video también. Claro, sí, porque ahora hasta la próxima etapa queda mucho, o sea que... Sí, pero ya se está trabajando, Mirá que estuve por lo de la ratificadora de Arbiza ahí de Prince y hay trabajo, ya se están empezando a mover los muchachos. Capaz con la gente de Prince a ver qué se está haciendo, ¿no? Estaría bueno mostrar, ¿se animarán? Hay dos cosas, Sí. Él es muy reservado porque hay mucho... Digamos, al haber de motores con desarrollo, cada mecánico tiene su trabajo. Claro. Y me consta que Arbiza en sentido es muy reservado en cuanto a él no mezcla el desarrollo de cada uno. Si bien nosotros en la interna le pregunto, pero a mí no me muestra. O sea, yo le pregunto, ¿qué tenés? Fulano me trajo para hacer tal cosa, pero no te muestra. En ese sentido es muy profesional y soy seguro que si vamos a querer filmar, nos va a sacar cortito. Bueno. Pero sí, le podemos ir a hacer una entrevista a ver a ver cómo está la cosa, que sabemos que está muy movido. Yo hoy estamos a sábado, el jueves pasé por ahí y estaban trabajando duro con unas tapas de chevete por ahí. Eso vamos, capaz pues tenemos algo para la semana que viene entonces. Podemos ya combinar, ya lo está viendo, prepárese. Escondan todo. Exacto. Sí. Nuevo segmento, que ya arrancamos. Sí, queríamos innovar con un segmento que me parecía, en lo personal con Sergio lo estuvimos hablando, interesante, que es segmentos técnicos. En este primero me gustó y le planteé a Sergio de hacer un segmento que ya está pregrabado por la gente de FT Education, de Fulltech, donde aclara varios aspectos técnicos que a veces se dan por alto, de la parte del nitrometano, el uso de aditivos en los combustibles, más allá del tema de la performance, el tema de seguridad también, que es muy importante. Es un poquito largo, lo vamos a dividir en dos, ¿verdad? Exacto, vamos a ver la primera parte ahora y después en el próximo bloque lo que queda. Pero no tiene desperdicio la información que da esta gente sobre el uso de combustibles. Son de Brasil, ¿no? Sí, el agente de Brasil, sí. Fulltech es brasilero, origen brasilero, fabricación brasilera y desarrollo brasilero, es una ingeniería local. Veamos la primera parte de este informe. Nitrometano é um composto químico formado por uma reação química entre propano e ácido nítrico, a uma temperatura de 350 graus a 450 graus Celsius. Na mesma reação também são formados nitroetano e nitropropanos. Sua fórmula é CH3NO2 e é utilizado como combustível em motores de competição e também em motores de foguetes. Ao longo dos últimos 75 anos,
muitos preparadores de motores testaram todas as possíveis combinações de combustíveis aditivos para aumento de potência de motores. Depois de muita tentativa e erro, eles estabeleceram que o nitrometano é um dos melhores combustíveis para motores de combustão interna para extremo desempenho. É importante desmistificar o nitrometano em relação a algumas características em relação ao seu uso. Por que o nitrometano é considerado um supercombustível? Primeiro é importante esclarecer alguns mitos sobre o combustível, onde, na opinião de muitos, um supercombustível é aquele que tem alta octanagem ou alto poder calorífico. Mas o que realmente diferencia o nitrometano de outros combustíveis é a quantidade de oxigênio que ele carrega, aumentando automaticamente a quantidade de comburente admitido pelo motor. Partindo do princípio que o ar atmosférico possui apenas 21% de oxigênio em sua composição e 78% de nitrogênio na sua reação química chamada combustão, o responsável principal por oxidar as moléculas de carbono do combustível é o oxigênio. Verifica-se a grande dificuldade que o motor tem de admitir mais oxigênio devido à carência de oxigênio no ar atmosférico. O nitrometano, em comparação à gasolina, possui aparentemente uma queima mais lenta e menos energética. Porém, seu nível de oxidação o torna um explosivo líquido, onde o nitrometano possui 2 átomos de oxigênio para cada átomo de carbono em sua molécula, e assim precisa apenas 1,7 vezes da sua massa de ar para uma queima completa, enquanto a gasolina necessita 14,6 partes de ar para uma queima completa. Essa característica do nitrometano gera na combustão grande quantidade de calor e pressão, produzindo mais torque e, consequentemente, mais potência, sem a necessidade de admitir mais ar. Outra vantagem está no estado líquido, o que torna mais denso, aumentando a quantidade de moléculas pelo mesmo volume. O nitrometano puro é um explosivo perigoso, com uma velocidade de detonação que pode chegar a cerca de 6.400 metros por segundo, ou seja, incontrolável. Para se ter uma ideia, a velocidade do som é de 340 metros por segundo, ou seja, a velocidade de explosão do nitrometano pode ser 19 vezes maior que a velocidade do som. Por esse motivo, o uso do metanol com nitrometano, onde o metanol serve como estabilizante, tornando a sua queima mais controlável. Ao contrário do que muita gente fala, a velocidade de queima do nitrometano em um motor de competição preparado para seu uso pode ser superior a qualquer outro combustível, sendo que as labaredas de fogo vistas saindo pelo escapamento são devido a uma segunda reação, onde subprodutos da primeira queima do nitrometano, que já entrou em combustão dentro da câmara pela primeira combustão, entram em uma combustão novamente, por possuírem um ponto de fulgor compatível com o calor do escapamento, portanto, desmistificando, não é o combustível que ainda não queimou ou que está reagindo. Na categoria Top Fuel, é evidente o fenômeno das chamas saindo pelos tubos de escape. Segundo um dos maiores especialistas no assunto, o norte-americano Jane Adams, diz que devido ao blower e magnetos de ignição, as chamas ficaram maiores e com maior volume de combustível sendo empurrado pelo motor. De acordo com Adams, mais volume significa chamas mais longas. O exemplo disso é que na década de 60 e 70 as chamas tinham cerca de 60 centímetros, atualmente 3 metros de altura. Atualmente, nos Estados Unidos, um dragster da categoria Top Fuel usa uma mistura termodensimétrica de 90% de nitrometano e 10% de metanol puro e podem gerar até 10.000 cavalos. Se o mesmo motor fosse alimentado com a melhor gasolina, não teria mais do que 2.500 cavalos. A maioria das equipes que participam de corridas de arrancada no Brasil utilizam mistura volumétrica, o que é incorreto. Já as equipes mais profissionalizadas utilizam tabelas termodensimétricas, ou seja,
aferições com densímetros e termômetros, ferramentas indicadas para analisar a variação de porcentagem de nitrometano em função da variação de temperatura. Como comentamos antes sobre o mito do poder calorífico, a gasolina tem cerca de 4 vezes mais poder calorífico do que o nitrometano, ou seja, 19.000 BTU por libra para a gasolina, em comparação a 4.850 BTU por libra no nitrometano. Mas isso não leva em conta a energia específica do combustível, chamado valor de SE, que é obtido pela divisão do valor de calor pela relação ar-combustível, ou seja, BTU dividido por libra dividido pelo AF. A proporção estequiométrica ar-combustível, onde envolve o valor de SE, como já falamos, é cerca de 2,2 vezes maior do que a da gasolina. Assim como no metanol, motores com nitrometano, o AF de máxima potência é muito mais rico que a relação teórica, de 1,7 para 1. Segundo Jane Addams, é possível usar nitro em proporções que se aproximam a 0,5 para 1 em um top fuel, onde o potencial de SE de nitro pode ser 6 vezes maior do que a gasolina. Impecable informe. Primera parte. Primera parte apasionante. Pausa y volvemos.